जो सुबे बोलो आजा गरम तुम्हें बेकने को मांगो हमारे हो दो मुई जे रिव्यू वीडियो बनांगे सियो जाने में का वीडियो क्लिप यूज करो साले तुम्हें भाई वास सियो मुई रेस्पेक्टिव सियो नहीं मालिक आगन सियो नहीं वीडियो को प्रोड्यूस गुचन चैनल रिलीज गुचन थरा तुम परमिशन ले का क्लिप यूज करोगे ठीक है ता जियो नहीं मुई बाबंग माने थरा तुम परमिशन लोना दरकार नय सियो मुई बना स्क्रीनशॉट दोगे तासियानी कारण बहुत मान्य हियो उल्टा उल्टा ने पूरा वीडियो बो यूट्यूब फेसबुक अपलोड करि दन नय सेने केन होचु मोरा बहुत प्रोड्यूसर मोरा बहुत मन दुख तुलन मन दुख ना दरकार कारण ए गुरु थेंगा बुझे हर चावर ने माने हत्ता और ने थरा वीडियो बना से वीडियो मान्य माने फ्री उरने इन्दी उन्दी माने साइज करि दन व्यू चुन हेतु नष्ट करि दन ठीक है तेसनते तुमी जे नाहि मो चैनल सर तुमी मोरे नबेंगियो सियानी तुमी एकदम कफि नरिबा ठीक है कारण एकजन दिजन मोरे होयो ना माने तुयो तो सुर करत ना मुई सुन नरद मुइते सुर करत ठीक है मुई तारा तुम परमिशन लंगे एकन दियां गुरि जे क्लिप जे पर्सनल नाही माने मुई बैकग्राउंड दरबा से मु खाला गुरिने दियां ठीक है सियानो परमिशन लने प्रोड्यूसर नतुन ठीक है सुनते तुमी हा कदा फुल भी एकदम कपि नरिबा ऐसे मैं तुम्हारे एक ना डिस्क्लेमर देऊं मुई क्लैरिफिकेशन मुई गेले बारा दिको वीडियो अपलोड गुचों जारो हदाबर बिहाइंड द सीन्स माने हिंगरी बानियन से सीन्स वकानी मोर क्लिबेलो सेनी मुई तुम्हारे शेयर गुचों ते जे नाही तुमी एबसंग नसो से वीडियो तुमी से भारिबा ए वीडियो डेस्क्रिप्शनत मुई से वीडियो लिंक आन दी दिम ते जीवन नाही मॉडल आगे मरद मॉडल होलदे दांगु सामिन चाकमा तार बायोग्राफी वीडियो मैं ऑलरेडी बानियं से भारिबा तारपर যদি দাঙ্গু বি জিনি চাকমা তারও বায়োগ্রাফি ভিডিও মই বানাও তুমি সিও সে ভারিবা দুজনের বায়োগ্রাফি ভিডিও লিংক মই মানে এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দি দিম তুমি আমাকা করিনে সিও হয় যারা ইন্টারেস্টেড আছে ঠিক আছে যার ওয়াজা গানো বেসিক্যালি মই দাঙ্গু বি জিনি দ্রেসান দল ভাঙিয়া যে পিনন পিনে রেসান মানে সে পিননৰ দ্রেসান কালার ভাঙা দি গ্রিমর কম লাগে তারপর যে ডান্স স্টেপ পুনাগন একদম দলে রনে ডান্স স্টেপ পুনাগন সেনে বাড়ি কম লাগে তারপর যে লাস্টে যে সাবাগানত শুটিং করনো সেনো কম লাগে বেসিক্যালি ডান্স স্টেপ পুনায় सामिनियो दांगु सामिनियो त जिकुरे नाचे बा दांगु भी जिनी तारा दिकुरे सिंक्रोनाइजेशन बहुत प्रैक्टिस करा पड़े ठीक है से कोरियोग्राफर दांगु कोरियोग्राफर और डायरेक्टर जो नाही गोविंद मोलसो आगे ता तो तिबे एक्टर तांगा फेमस ता तिबे तो गानुन यो जे कोरियोग्राफी करे ऐसे ता डायरेक्शन यत माना यान युगोचन खूब गम लाकी त मोय गानो खूब दर पियो ता आजा गम बैकने दर पियो स टेक्नो गानो माने 9.9 लाख व्यूज होजी 1 मिलियन ओवर तो ये कुनु ठीक है 1 मिलियन ओवर तो ये गानो रिलीज हुए हलो 29 अक्टोबर 2023 ठीक गेले बजर 29 अक्टोबर रिलीज हुए তাই কোনো ইয়ে যে এক বছর তো নয় বাট 10 লাখ ভিউজ ওভার ইয়ে হয় তার মানে গানো হিট যার দলি হই তা যে নাই তুমি নসগ হয় তে তুমি হামা কা করনে সি হয় এলানা প্রোডাকশন চ্যানেল ট্রান্সপারেন্ট যে বারে যার ওদা মারিনে যে হারিবা বাদ ইয়ত মই লিংক দি দিম ইয়ত তুমি যে হারিবা তা যার ওদা গানো ব্যাক পারফরম্যান্স গানো সিঙ্গার ব্যাক কারি মেলিনে লিরিক্স মেলিনে মই ইয়ত রেটিং দি ভারিম 4.6 রেটিং হামা কা করনে দি ভারিম অল দা ফুল প্যাকেজ ফুল এন্টারটেইনমেন্ট দলে ওরনে মানে ইয়তে एक्टर एक्ट्रेस तारा मोसेराने मैच गुच्छे लिरिक्स आनो दलिए तेयो द दांगु स्वामनी चकमा तनी जे लिरिक्स गानो लिखे कंपोज गुच्छे आरो गेयो अपोजिट दांगु भी पिंकी चकमा ठीक है ते म्यूजिक वाला द लॉन्ग ट्राई स्टूडियो उमंग सुग्रु तेयो उमंग सुग्रु निजे माने त दल माने तिबिरे गान गाय ते ठीक है सान ता पार्ट माने किंतु बे वर्तमान चकमा गानो तो ये ते म्यूजिक दे ते गानो सुपार दी हो परिबे कुनु ते मजे माने बैक माने ठीक ता करिने मुई 4.6 रेटिंग दं आउट ऑफ 5 তুমি হি হয় রেটিংৰ বিষয় গানৰ বিষয় তোমাক ভিউয়ার্স তুমি এই কমেন্টত লিখো মৰে লিখো হিউনি যে নাহি মানে মেকিং নচাই বিহাইন্ড দ্য সিনস ভিডিও নচাই তুমি আমাকে গনে সে ভারিবা সিয়ত মু হজং হে এই ভিডিও বনা দে সে কেন সময় লাগে কারণ হাকে একটার বিজিতে হাকে একট্রেস বিজিতে হাকে না দেওয়া আদামারা সংগ্রহ দেশি করিনা পাক্কা 3 মাস লাগে দে নরমালি ইকো সাকমা গান বা টিভিরে গান 2 দিন বা 3 দিনে শেষ হয়ে যায় কারণ সে অনুসারে সেট করা পড়ে দেয় তুমি বেজলে মান থাকা বে জানো দিছ না 2 দিন বা 3 দিনে শেষ হতে হিন্দু আমাকে বেশ সময় লাগে এই ভিডিও জানে তুমি গম্ভীর দেওয়া হয় সালে আমাকে করিনে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করছু আর জানে তুমি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলে দিছো দেওয়া হয় সালে অলনা এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দাও কারণ মুইছে মানে নো মিউজিক ভিডিও এলে মানে আপডেটস দিও বা জিউনাই রিলিজ হনছে মানে টিজার বা ভিডিও মই রিভিউজ দো ट्रैवल ब्लॉग মই বানাং বায়োগ্রাফি ভিডিও আনি দুং বিহাইন্ড দ্য সিনস ভিডিও বানাং বালক কানি ভেবা তুমি মো চ্যানেল লো ঠিক আছে অক্তত মই লাইভ স্ট্রিম ও গুরিম মই অলরেডি একলা গুচং ট্রায়াল গুচং লাইভ স্ট্রিম তে আরো গুরু রিতে মানে তাইসিত মানে হার হন্না ভিডিও প্রমোশন করিবার আগে তুমি যে মরে কমেন্ট করতে সে লাইভ স্ট্রিমত আমি জানি মানে ডিসকাস করিব মই শাউট আউট দি দিম কমেন্টত যে এজে মানে স্ট্রিম কমেন্ট করিবা তুমি সিয়ত মানে তোমার ভিডিও আগে প্রমোশন হয়ে যাব গই